وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ اس کا، وہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ لفظی ترجمہ، وَمِن اور بعض انا سے لوگ ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، والیوم اور یوم الآخر آخرت پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لاتے۔ اب اردو میں اس کی تھوڑی سی تفسیر۔ نفاق کے معنی، نفاق کا مطلب ہے موافقت ظاہر کرنا یا معاہدہ (8) And amongst people there are also some who say, We believe in Allah and the last day, whereas they are not at all believers. Al-Baqarah 2-8. اس کی تھوڑی سی تفسیر۔ ہم وہ وَمِن اور بعض انا سے لوگ ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، والیوم اور یوم الآخر آخرت پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لاتے۔ اب اردو میں اس کی تھوڑی سی تفسیر۔ نفاق کے معنی، نفاق کا مطلب ہے موافقت ظاہر کرنا یا معاہدہ اور برائی کو چھپانا، یعنی نفاق اس کو کہتے ہیں کہ یا تو کوئی اپنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھپائے رکھتے ہیں سالوں سال، جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں پیٹ میں رہ جاتی ہیں باتیں، اور وہ پاس بیٹھے ہوئے بندے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل میں اور دماغ میں کیا ہے۔ وہ منافقت میں اتنا ماہر ہوتا ہے، اور جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی ساری باتیں نکال دیتے ہیں، اور منافق ایسا نہیں کرتا۔ اور منافق کا ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے، یعنی کوئی بھی وعدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ قول یعنی جو وہ کرتا ہے، اور وہ جو بولتا ہے اس میں مختلف ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ وہ برائی کو چھپاتا ہے، جتنی بھی برائیاں منافق کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایسے شو کرتا ہے کہ بہت اچھا ہے، یعنی وہ نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو کہے گا میں نیک ہوں، اچھا ہوں، ویسا بن جائے گا، اور شیطانوں کے پاس جائے گا تو شیطان بن جائے گا۔ اس طرح یعنی منافق کی یہ نشانی بھی ہے کہ ایمان والوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ منافق کی نشانیاں ہوتے ہیں، جیسے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو منافق تھے وہ ایسے تھے کہ آ کے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، ساری باتیں ادھر سے مسجد میں بیٹھ کے سن لیتے تھے، اور اپنے منافقوں کے ساتھ جاتے تھے، جا کے ادھر سب کچھ بتا دیتے کہ ادھر یہ چل رہا ہے۔ اور نفاق کی کئی قسمیں ہیں، عقیدہ میں نفاق، جیسے کہ عقیدے کے نفاق بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، برائیاں چھپانا، یہ نفاق ہے نہیں۔ عقیدے میں بھی نفاق ہے جو اس کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کے جائے گا۔ عقیدے میں نفاق یہ ہے تو بس استغفر اللہ کہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان، یہ نہیں ہے قرآن پاک سے پہلی امت کے لیے نازل ہوا تھا، یہ ہم آخری یعنی ہماری کتاب ہے، ہمیں بھی وہی کہا جا رہا ہے جو پہلے لوگوں کو کہا جاتا تھا، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ عقیدے میں نفاق ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہیں گے ہم، جیسے کہ ادھر فرقے بنے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرقے نہیں بنائے، سنی، شیعہ،
बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, कुछ भी अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, हम सिर्फ मुसलमान थे। लेकिन लोगों ने ये बनाया, जिसके साथ बैठेंगे बोलेंगे हम जी ये हम तो ये नहीं करते। जब अकेले में जाएंगे, जो कुरान पाक ने कहा है वो नहीं करेंगे, जो लोगों से सुनेंगे, जो कहेंगे हमारे बड़े करके आए हैं, हमारे फलां करके, वो वही करेंगे। कुरान पाक का तर्जुमा तो कुछ लोग कहते हैं कि कुरान पाक का तर्जुमा ऐसे पढ़ना ही नहीं चाहिए जब तक इजाज़त ना हो हमारे पीरों की, हमारे बड़ों की, हमारे आलमा की। तो ऐसा नहीं है। अकीदे में निफाक बोलते हैं जिधर बैठा उसका हो गया, और करना वही जो उसका दिल करे, ना कुरान पाक के अमल करना, ना सुन्नत पे। और यही लोग होंगे जहन्नम में रहने का सबब बनेगा। इनके यही चीज़ें होंगी तो बस तकफिर जो इनको जहन्नम में लेके जाएंगी। अलहम शरीफ में अल्लाह ने साफ कहा है, मेरी इबादत करो, मुझसे ही मदद मांगो। लेकिन लोग दूसरों से मदद मांगते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, अकीदे उनके बने हुए हैं, उस पे भी नफाक है। अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, लोगों के पास जाते हैं। और नफाक जो कि गुनाह कबीरा है, नफाक छोटी चीज़ नहीं है, ये गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है। गुनाह कबीरा का मतलब होता है बड़ा गुनाह, जैसा कि इंशाअल्लाह में जल्द बयान करेंगे। इब्न हरज ने मुनाफिक के बारे में कहा है कि इसका असल अमल इससे मुख्तलिफ होता है, यानी जो मुनाफिक होता है वो जो बोलता है और वो जो करता है वो उसमें तज़ाद यानी मुख्तलिफ होता है। जैसे बोलता है मैं नेक हूँ, मैं मुसलमानों के पास बैठेगा, कहेगा मैं, जैसे कि एक ये भी है कि अक्सर हमने मुख्तलिफ लोगों को देखा है कि वो कहते हैं गुनाह भी करते रहते हैं, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया हुआ वो हमें छुड़ा लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि तुम मेरे रास्ते पे चलो, जो कुछ मैं करता हूँ वो करो। वो नहीं करेंगे, बोलेंगे बस वो हमें छुड़ा लेंगे, हम जो भी गुनाह करेंगे और तौबा कर लेंगे। और किसी ऐसे बंदे के पास बैठेंगे जो दीनदार होगा, कहेगा हम यही करते, हम ये नहीं करते, हम बिद्दत नहीं करते, फलां नहीं करते फलां। लेकिन जब अकेले में होंगे तो वो ही करेंगे। ये उनका होता है कि वो जो अमल करते हैं, वो जो बोलते हैं उसमें तज़ाद होता है, और वो जो ज़ाहिर करते हैं, वो जो छुपाते हैं, यानी कि अंदर छुपा होता है कि उन्होंने वही करना है जो उनकी मुनाफ़क़त है, जो वो बिद्दत करते हैं, जो वो गुनाह करते हैं, बदकारियाँ करते हैं, करेंगे वही, और नेक के सामने ज़ाहिर करेंगे नहीं हम अच्छे हैं, उनके सामने वही अमल करने लग जाएंगे, नमाज़ें पढ़ने लग जाएंगे, खैरातें दिखा के करते हैं कि लोग हमें कहे कि हम नेक हैं, ये हैं, वहाँ हैं, लेकिन उनके अंदर वही गलाज़त भरी हो। इसके कहने से मुख्तलिफ है, जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं वो दोनों मुख्तलिफ होते हैं। जैसे तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कुछ लोग लोगों से डरते हैं, रातों को गुनाह करते हैं और दिन को नहीं करते, और खुदा से नहीं डरते जिसने सब कुछ दिया, जिसने हमें पैदा किया। वो तो रात को भी देख रहा होता है, लेकिन वो लोगों से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। ये भी मुनाफिक है। इसका दाखिल होना और इसकी मौजूदगी इसके निकलने और ना होने के बराबर है। वो किसी दीनदार को कहे हम मुसलमान हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हालांकि मुसलमान होते हैं, हम ये बिदअत नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम फलां नहीं करते, लेकिन करते वही हैं। वही है कि अगर वो उस दीन में दाखिल हों या ना हो, उनके बराबर है, क्योंकि वो तो ईमान वालों को धोखा देते हैं, वो असल में दाखिल तो नहीं होते। उनका दिल दिमाग, जब तक अल्लाह ताला की राह में सब कुछ ना हो तब तक मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन दीन वालों को धोखा देना, हम ये हैं, हम वो हैं, नमाज़ें पढ़ लेना, आके बैठ जाना और बाहर जाके सूद करना, सूद चलाना, गुनाह करना, सब कुछ करना, रातों को करना लोगों से छुप के, तो ऐसे लोगों का दीन में शामिल होना या ना होना ये बराबर ही है। Meaning of nifaq. Nifaq means to show conformity or agreement and to conceal evil. Nifaq has several types. Nifaq in the creed that causes its people to reside in hell for eternity. And nifaq in deed, which is one of the major sins, as we will explain soon, Allah willing. The hypocrite that his actual deeds are different from what he publicizes. What he conceals is different from what he utters.
His entrance and presence are not the same as his exit and absence.